আগামী 15ই আগস্ট দেশ জুড়ে উদযাপিত হবে 80তম স্বাধীনতা দিবস। আর স্বাধীনতা দিবসের আগেই গোটা রাজ্য জুড়ে কিন্তু নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো রাখা হয়েছে। এবার চোখ রাখছি আমরা উত্তর ত্রিপুরা অর্থাৎ ধর্মনগরের দিকে। ধর্মনগরেও কড়া নিরাপত্তা, অন্যদিকে বিবিআই ময়দানে চূড়ান্ত মহড়া চলছে। জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। আজ সকালে দেখা গেল ধর্মনগরের বিবিআই ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো স্বাধীনতা দিবসের চূড়ান্ত মহড়া। প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, পুলিশ কর্মী, বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মহড়ায় অংশ নেয়। স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু এবং নিরাপদভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে একাধিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়। মহড়া শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঠিক তিনি কি বললেন শোনাবো। के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा वासियों को नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 80th इंडिपेंडेंस डे है ये। आज परसों जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, इसका फुल ड्रेस रिहर्सल आज यहाँ पे किया गया है। आप देख रहे हैं कि टोटल 10 प्लेटून्स हैं और सभी ने बहुत अच्छा एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिया। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 15 तारीख को सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और मतलब बहुत अच्छा परेड करेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट में सारा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है बहुत अच्छा किया गया है। बॉर्डर्स एरिया में एरिया डोमिनेशन चल रहा है। बीएसएफ, टीएसआर सब मिलके एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हर सब डिवीजन में पुलिस अलर्ट है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये 15 अगस्त भी हर 15 अगस्त की तरह बहुत ही शांतिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कितने प्लेटून है अभी तक सर ये रिहर्सल कर? टोटल 10 प्लेटून है यहाँ पे। 10 प्लेटून ये परेड में हिस्सा ले रहे हैं। আপনারা শুনলেন যে 10টা প্ল্যাটুন থাকতে যারা অংশগ্রহণ করবে। অন্যদিকে কুচকাওয়াজ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার বিষয় তিনি আজ খতিয়ে দেখেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তের কাজগুলিও পর্যবেক্ষণ করা হয়। তবে স্বাধীনতা দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় অনুষ্ঠানে আয়োজকদের ঘিরে বিবিআই ময়দানের বর্তমান অবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ যে দীর্ঘদিন ধরে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ময়দানটির বিভিন্ন অংশে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। মাঠের পরিকাঠামো নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন স্থানীয়রা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।